AI implementation in businesses itu 70% is culture, it's not technology. Right. Jadi the culture has to be ready, ya kan? Right. You have to empower the people. You need to understand the potential. You need to set the right policy. Then you pick the right platform. Hence, technology is 30% only. Any kind of business we are running, it's people's business. How we bring the right people on board and bring them to become the superstar di sana kan ya. Nggak gampang ya. Nggak gampang. Faktanya 76% dari para pekerja itu datang kantor ketika mereka pakai AI itu karena inisiatif sendiri, bukan dari kantornya di sana. Pada saat orang ngomong AI, everyone thought that we have to build our own ChatGPT, our own DeepSeek. Like, okay, but we need like hundreds of millions of dollars and years of, development untuk ke situ kan. I mean, it's not cheap lah. Hari ini kita akan bahas The Age of AI bersama narasumber yang bisa dibilang paling jago ngomongin AI di Indonesia. Saya Irzan, saya CEO dan co-founder dari Kata.ai. For the AI world, for the past, I think, 1 year, I would say, through the breakthrough of ChatGPT by OpenAI, right? AI ini perlu diupdate terus, walaupun ini masih early, tapi saya percaya impact-nya sudah kita bisa lihat depan mata ya. Zak, boleh ceritain dikit, sekarang apa aja yang lo kerjain hari-hari? Kata AI ngapain aja? Dan what's your daily kesibukan? Yeah, I think Kata.ai kita masih sama, remains the same on how we want to empower businesses and people through the power of technology, especially with AI. Thankfully sekarang Kata udah dipercaya lebih dari 200 perusahaan. Kita ngebantu mereka with AI powered chatbots dan sekarang juga mulai merambah ke AI agents with lots of exciting opportunities yang kita lihat use case-nya in multiple sectors, dari mulai di financial service, di HR, di retail, government. Yang akhirnya ini kita melihat bahwa finally we come to the time the demand of AI transformation is there. Itu kita ngerasa banget dari secara internal, kayak things yang sebelumnya mungkin masih orang ya mikir-mikir lihat AI kali ya, mau adopsi apa enggak gitu kan. Mungkin kita ngelihat 3-5 tahun lalu. Sekarang tuh kita kerasa kayak the demands itu grow by 3 times. Dan ini di segala macam jenis bisnis, terutama berbagai macam industri, termasuk functions. Jadi, I think we are in the exciting phase where AI will be part of our daily lives dan juga dalam pekerjaan sehari-hari lah ya di sana sih. True. I'm using AI every day, and to be honest, and my office and a lot of my friends' office juga. I mean, we use AI to help us to structure our thinking, to help us to sharpen our thoughts, right? Tapi sebelum kita ngomong AI sekarang nih, yang the state of AI right now, you've been doing AI before it was like now. You've been doing Kata.ai, I heard as early as maybe 2017, yes, if I'm not mistaken. Gue ketemu lo sebelum itu bahkan, yes boss. Mungkin lo bisa ceritain sedikit gak, apa yang lo kerjakan dulu? And then, kenapa lo transform ke AI? Dan waktu itu, apa pemikiran lo? Lo belum lihat industrinya sebesar ini kan? Atau waktu itu lo udah punya, ini nih kayak ramalan, like 10-15 tahun lagi bakal gede. We were lucky. I mean, pas 2015 kan kami bangun YesBoss. Pas YesBoss itu juga, when we have this afterthought on developing AI, which is the NLP buat bahasa Indonesia, itu kita mikir how to make the operational of YesBoss to become more streamlined and automated in the long run. Jadi thought prosesnya adalah operational excellence dulu buat bisnis ke depannya gitu. Cuma lambat laun kita ngerasa karena ini B2C juga YesBoss nature-nya itu susah buat getting profitability, susah make money. Dan come to the point, 1,5 tahun NLP model buat bahasa Indonesia ready, terus kita bisa showcase ke multiple companies, ada yang mau pakai, and I think kita ngelihat dari sisi unit economics-nya very healthy, margin bagus banget. Terus kita lihat trennya juga di luar sana, more and more companies yang mulai merambah ke mungkin chatbots ya di luar sana. Akhirnya kita ngeliat kayak, I think this is something valid. Kalau misalkan this one company butuh, maka company di industri yang sama, yang lain juga butuh juga. Industri lain, katakan kita kemarin di consumer goods, di telco lah, di retail, di financial service, pasti butuh juga. Then we talk to our investors, ya, this way to go. So flash forward, thankfully we are the pioneer of conversational AI in Indonesia. Sekarang kayak we are keep on doing, continuously improving ourselves to serve Indonesia better lah.
Yeah, I mean, talking about relevance, yeah, the thing that you're doing is very relevant right now. Tapi, were it taken you by surprise? Bahwa, oh, gila ternyata segede ini. Or, is it something kind of predicted in a way? Frankly speaking, surprise sih. Buat gue sendiri yang udah 7 tahun lah ya di dunia AI gitu kan ya. By last year gitu, 2024. Itu kayak cepet banget pertumbuhannya. It's going exponential. Mungkin way faster than what I predicted gitu. True. Ya, dan I think the aha one ChatGPT ya bisa dibilang Yeah, kan of ya. course, yeah. And after that tuh kayak snowball effect-nya tuh luar biasa sih. Between US and China predominantly bisa dibilang ya. Yeah. They want to be the leader in Yes. AI. Yeah. Talking about the market of AI right now, maybe from what you know globally itu segede apa, and maybe Indonesia wise itu segede apa, penetrasinya menurut lo sekarang segede apa? Oke, mungkin kita ngobrol dari makronya dulu dari sisi global kali ya. What's exciting about the technology sekarang kan kita tuh awalnya pas era deep learning 2010-an, that's where we born in gitu ya. Itu kan bisa bilang perceptive AI ya kan. Dia lebih kayak understanding nih, image recognition lah, natural language understanding dan lain-lainnya. Terus generative AI kan, itu yang mulai orang nih bisa pakai ChatGPT buat generate content, text kan, refine our email lah, our captions, generate image, video, jadi lagu pun bisa sekarang gitu kan. Nah sekarang kita tiba di agentic AI bisa dibilang, in which the capability of AI itu udah semakin advance. Sure. Dia tuh punya reasoning, dia bisa nge-breakdown complex queries tuh jadi lebih terstruktur, ya dia bisa memvalidasi lagi kan dari outputnya apa aja. Dia di sini bisa proactiveness juga, alias ada data tersebut, kita punya preferensi seperti apa, di triggernya pas kapan, kalau ada notifikasi, atau misalkan ada email. Sure. Ketiga, di sini multimodal, ya kan? Jadi nggak cuma teks doang, it can read video, images, audio. So, udah menyerupain kalau kita tuh interaksi aja kayak sama orang beneran. Beyond that, dia juga ada tools di sana. Jadi, misalnya gini, kalau kita ngomong chatbot biasa gitu kali ya, ya udah, ini udah pre-program, dia cuma bisa ada API ini aja. Ya, surfing misalkan ya udah kayak yang memang diprogram dari awal. Nah, kalau misalkan kita ngomong soal untuk agentic AI, kita misalnya ngobrol soal airline chatbot kali ya gitu ya, atau OTA chatbot gitu kan, yang udah agentic, dia bakal nanya misalkan, lo bilang, gue mau ke Bali dong gitu ya. Yeah. Dia langsung bilang, oh buat tengah tahun ya, Kak Rizal ya, apakah buat 3 orang dan dengan Garuda Indonesia misalkan. Jadi dia tahu preferensi juga, dan dia proaktif tahu nih, oh lihat data ke belakangnya, oh nih Mas Rizal dia tiap liburan tuh tengah tahun, bertiga dengan keluarga gitu kan, naik Garuda. Jadi ada sense of personalization-nya di sana juga. Nah, artinya apa? Artinya di sini the agentic capability ini udah close to human labor capability. Oke. Di luar, kalau kita lihat di US deh, di US tuh labor market tuh $5.5 trillion annually. Dan B2B SaaS market itu quote-unquote cuma $230 miliar, $230 billion. So the gap is Jadi still 24x di sana. Yeah. Jadi dengan adanya agentic AI dan ini makin advancing terus ke depannya, the opportunity is taking the labor market sebenarnya sih. Yang ini kita udah melihat bahwa AI will not be valued as software anymore, but as digital labor. I think that's the future ya kalau kita lihat as a whole picture. Di Indonesia masih jauh dari sana. Jadi excitement ada, cuma masih dalam bentuk kajian. Ya, bisa dibilang juga adopsi udah ada juga, cuma challenges banyak. And I think we can talk about it juga sih. Ya, nah terkait sama tadi gue mau dalamin sedikit tentang agentic AI, right? If you explain it on layman terms, itu berarti kayak lo punya pekerja, rekan pekerja dalam bentuk virtual yang bisa membantu lo dalam pekerjaan lo. Do you see that right now ya, mungkin, dan mungkin kita ngomong 1 tahun ke depan deh gitu. Capability mereka bisa seperti apa? In a sense, apakah kalau sekarang masih menggunakan prompt, right? Manusia harus prompting, dia harus programming the prompt, dia harus mengenal dulu, baru dia bisa melakukan action. Apakah ke depan mereka juga sudah bisa berpikir selayaknya kita strategically, or let's say in 1 year period lah. Yeah, I think prompting won't go away for a mid period of time ya, karena kan it's the way kita ngasih dia tugas kayak gimana gitu kan ya. Cuma mungkin di sini satu sisi yang dia bisa lebih proaktif karena dia terintegrasi dengan
misalkan sistem internal. True. Oh, dia tahu dari sistem kita punya ERP-nya, ada trigger apa aja di sana. Terus mungkin dengan order management system lah, dengan HRIS yang tergantung function masing-masing. Nah, ini yang mungkin membuat si agentic AI bisa lebih berfungsi secara optimal. Tapi nggak cuma itu, butuh juga kayak data-data yang emang udah terintegrasi. Karena again, mau sampai kapanpun, AI without proper data, readiness, data integration juga, it means nothing sih. Karena the way kita bisa maximize the output, kita dapat personalized level of service or quality, ya kita butuh data dan integration sih. Kuncinya itu sih. Dan as of now, kemampuan data di negara kita compared to other countries gimana? I think di mana-mana mirip-mirip lah ya. Jadi data tuh memang messy, sudah dibilang sih. Ya, pasti. Data is messy. It's spread all over the place lah ya. Ada komputer si A, si B lah, mungkin ada di Excel, di Google Sheet lah, ada yang mungkin di Tableau misalkan. Ya. Jadi emang PR-nya tuh before we talk about AI transformation, we have to talk about data transformation dulu di sana sih. Yang ini emang kalau kita lihat challenge-nya tuh mostly di Indonesia, mungkin di perusahaan enterprise yang udah MNC level udah lebih rapi lah sistemnya. Cuma di government itu masih jadi kayak major problems. But the good news is mereka understand it's a problem and it has to be fixed. Therefore, it will be a necessary pathway lah untuk menuju automation. Apakah masyarakat kita kalau ngomong Indonesia itu melihat AI hanya sebagai again this is a thing that we consume, atau sebenarnya kita punya kesempatan untuk making money out of it, creating business out of it gitu kan? Karena let's say back in the days 10 tahun ke belakang kita punya fenomena yang sama pas Facebook pertama kali mulai heboh, Instagram, Twitter and all that, dan kita semua user. We are a user country. We're not a producer country. Nah, sekarang AI juga lagi kayak gitu nih sekarang. Lagi bermunculan, semuanya keren, punya ini beda-beda. Nah, what do you think? Kalau gue tuh sekarang tuh ini kayak era pas .com boom lah ya. Website baru muncul, internet baru kayak bisa diakses public audience with mass market. Semua lagi nyari-nyari use case-nya apa nih. Teknologi udah ada artinya kan. Betul. So what I see, tadi ngejawab dari statement lo ya, Zal ya. Kayak Indonesia memang as a country kita di konsumen terus seringnya. Cuma yang menarik pas kita masuk ke mobile economy, finally Indonesia found a use case yang emang Indonesia banget. We saw Gojek lah ya contohnya kan. Sure. Kayak I think the time in AI itu bakal kesana juga. Indonesia should have its own Gojek moment. Kayak use cases yang memang AI powered naturally, yang nggak bisa di-solve dengan teknologi sebelumnya, katakan di deep learning atau yang masih rule based. Tapi with AI, it becomes so make sense and very, very Indonesia-centric. Ya. Apa barangnya gue juga nggak tahu ya. Yes. Tapi artinya apa? Opportunity apa kalau kita lihat? Those players kayak the big tech saya. Kita ngomong soal Google, Microsoft, OpenAI, Amazon. They're fighting on the cloud computing and bisa dibilang di foundational model layer ya di sana. It requires a lot of capital, investment in this case, and really, really good talents yang mungkin they are paid top dollars, mungkin millions of dollar per year di situ ya. Second layer itu kan kita bisa lihat di sini mulai banyak frameworks yang open source juga kebanyakan. Itu artinya orchestration layer lah ya. Contohnya misalkan kalau kita pakai vector database ada Pinecone, ChromaDB, atau misalkan kita mau buat agentic framework tuh ada misalkan LangChain, contoh LangFuse gitu-gitu sih. Nah, on top of that, gimana ngejahit foundational model, terus si orchestration layer ini dengan real problems out there, bikin application layer di sana. Jadi yang lebih langsung ke use case ya. Lebih langsung ke use case. Dan menurut gua Indonesia di sini punya opportunity sangat possible di vertical AI sih. Vertical AI itu apa di sini kan? Jadi artinya gimana kita menggunakan AI ini untuk menjawab satu permasalahan di vertical tertentu yang emang kita punya domain expertise-nya. It could be healthcare, education, agriculture. Jadi combination of one, domain expertise. Kedua, you have unique datasets. Jadi datasets ini yang nggak ada di internet gitu. Jadi misalkan you operate mining or a factory, itu data yang emang lu punya doang di sana. Very internal. Yeah, data very agriculture, specific. very specific. Unstructured nggak masalah, mau itu foto, mau pen papers, itu bisa diolah dengan teknologi generative AI sekarang. Cuma that's the real opportunity, combining the AI tools today, teknologi sekarang, domain expert, sama data yang bisa dibilang proprietary, kayak gitu sih. Right. Yeah. That's very interesting. I mean,
pada saat orang ngomong AI, everyone thought that we have to build our own ChatGPT, our own DeepSeek. Like, okay, but we need like hundreds of millions of dollars and years of, development untuk ke situ kan. I mean, it's not cheap lah. Bukan berarti kita nggak bisa atau nggak mungkin, tapi it's not cheap. Tapi when you talking about application layer, so basically itu utilize all the orchestration layer, utilize all those, right? Yes. On top of it. Right? Jadi library-nya bisa macam-macam. Betul. And then you combine that library to tackle specific use cases. Betul. Untuk data-data yang mungkin nggak ada di internet dan very specific to the business. Iya. Very interesting. I mean, we should take note of this. And do you see ada cross penerapan ke industri besar? Sangat-sangat possible sih. We just need the industry to be ready. In terms of the people, termasuk juga the process kan, the readiness of the data system, and someone who will explore that opportunity sih. Kalau lo nanya gue kayak what two industries I'm personally bullish on vertical AI, satu itu healthcare, kedua education di sana sih. Okay, makes sense. Karena ini benar-benar kayak bisa dibilang data focus dan juga bisa country specific juga lah dengan approach-nya. Ngomong education nih. I think it is always be a hot topic of some people don't want students to use AI to help them lah, basically to craft mereka punya paper atau menjawab sebuah ujian atau task gitu ya. Tapi banyak juga yang pro. Karena menurut mereka dengan menggunakan AI itu akan seperti halnya seorang kita lagi belajar matematika, kita menggunakan kalkulator, kita menggunakan Excel. So it's utilization-nya bisa beda. Kan? In a sense, kalau tadi lo ngomong big in education, kayak kira-kira gimana nih bentuknya yang make sense buat students kita tetap bisa grow as a critical thinker gitu ya. Tapi juga they can be emerge gitu sama teknologi yang ada sekarang gitu. Karena banyak juga yang menggunakan AI itu pretty much kayak plagiat aja gitu. Ada case apa, dimasukin, plug-plugan, copy paste, and then that's it. They don't think about it. They don't even test the thoughts. Jadi kalau AI-nya ternyata salah, nggak verify gitu lah ya. Verify. Bahaya. Nah, menurut lo gimana tuh education? Okay, I'm not an expert in education, cuma gue akan share my personal thoughts aja di sini. Jadi kalau kita lihat high levelnya di sini, education tuh bisa bring personalization itu at the maximum level. Kenapa? Karena satu, tiap anak itu, tiap pelajar itu punya intelligence skill beda-beda. Intelligence itu kan nggak cuma ilmu eksak atau mungkin ilmu bahasa. Ada 9 jenis. Bahkan lo kayak jago olahraga juga intelligence juga di sana. Betul. Dan artinya talent orang beda-beda di sana kan. Kedua, speed of learning orang juga beda-beda. Iya kan ya? Ada yang bisa cepat, ada yang mungkin butuh waktu lama, tapi habis itu accelerated, ada juga kayak gitu. Ketiga, cara belajarnya. Ada yang mungkin di sini dia visual, sukanya lihat baca, lihat gambar, audio visual harus video atau kinetik. Ya, di sana misalkan dia lihat langsung orang ada gurunya, ada yang peragain, atau auditori, mungkin dengerin podcast, dengerin audiobooks. So, itu AI bisa ngejawab ke sana. Dan kalau gue lihat, artinya apa? Pendidikan lama-lama harus ngikutin perkembangan teknologi. Karena apa? Inevitable, bisa dibilang kan ya. Apakah ini mudah? Enggak, ini susah gitu kan. Karena banyak banget ini bersentuhan dengan berbagai macam, mungkin kurikulum lah, kebijakan lah, lapisan masyarakat berbeda-beda. Tapi kalau gue lihat artinya apa? Sama di told me lah, kayak this AI opportunity itu bisa ngasih namanya education yang 3 just. First is just enough. Kenapa? Karena lo sering banget ke sekolah ya kan. Lo belajar biologi, kimia, fisika segala macam kayak sekarang you do it for the sake of the test. Sekarang udah lupa, ya kan ya? So, just enough information for you to grasp, to understand. Kedua, just in time. True. Ya, ini akan berlaku dari mulai zaman sekolah sampai sekarang dunia pekerjaan, di corporate learning juga. Lo lagi misalkan mau ketemu klien yang mungkin difficult, tiba-tiba ada your AI system nudge lo, I think you'll be meeting this guy, based on your previous experience, you have some difficulties in negotiation, gue kasih nih kayak tips-tips nih,
berdasarkan cara ngomong lo yang lebih baik, segala macam bla bla bla. Just in time. Ketiga, just for you, personalized. Yeah, Jadi artinya apa? sense. Dia ngikutin nih, kayak misalkan lo punya karakter lo, MBTI lo kayak apa misalkan gitu ya. Preferensi cara ngomong lo kayak gimana? What's something unique about you? Atau misalkan kayak your business, your performance. Jadi combine these three just in time, just enough, just for you. You can build a personalized curriculum or learning di sana. Gue nggak lihat dalam jangka waktu dekat atau menengah ini bakal gantiin formal education. Cuma formal education misalkan lo di sekolah anggaplah 6-8 jam per hari, but this AI tools in your phone, in your misalkan laptop gitu kan accessible di sisa waktunya. Dan ini menjadi peluang kayak how you can create an AI solution yang emang fill in the gaps ketika anak nggak sekolah. Ya, gitu sih gue liatnya sih. And nah sekarang dengan ada AI, can we approach the gap antara Indonesia dengan negara lain in terms of education? Gimana caranya mungkin ya anak-anak Indonesia bisa jauh lebih cepat, lebih pintar, misalnya utilizing AI gitu. Do you see opportunity in that? Interesting question ya. Mungkin ini as a tool pasti ada manfaatnya. Cuma balik dari kurikulumnya dulu di sini kan ya. Oke. Dan juga kayak metode pengajarannya, and AI will accelerate, will help, I'm sure of it. Cuma it's not the sole thing bisa dibilang. Harus didukung dengan banyak hal yang membuat pendidikan itu mengasah anak-anak supaya lebih mungkin not only ready to be professional, cuma kayak lebih entrepreneurial. I know for a fact some schools yang udah menerapkan hal kayak gitulah di sananya. Jadi ngelatih anak dari SD itu gimana bisa critical thinking lah, bisa presentasi lah, bisa kayak misalkan cari investor lah, atau kayak try to innovate something. Jadi memang yang ujung-ujungnya gimana ngesiapin anak-anak ini secara basic logic kuat gitu kan ya. Ada AI cuma jangan bergantung, tapi juga disiapin untuk to innovate ya, in the age of AI. Karena gue lihat if you're a strong personality, you're a strong person, kuat di soft skills, lo juga misalnya jago di hard skill ngoprek-ngoprek di AI tools, digital tools, kita udah lihat kayak with 3 people you can make like huge business lah. Exactly. Kayak multi-million-dollar business is possible dengan ada AI selama emang, apalagi kalau kita lihat, kita buat yang anak sekarang masih sekolah ya, in the next 10 years, 20 years, kita nggak tahu udah kayak apa tuh teknologinya. Exactly. I still cannot imagine what can happen 10 years from now, right? Karena sekarang setiap bulan aja selalu ada new updates. Iya, apa yang advance today itu nggak valid 2 minggu lagi. Exactly. It feels a bit faster than our Web3. Is it like the computational capability kita makin bagus kah? Or like the chips are getting there? Or the data basically udah semakin robust? Karena bisa cepat banget ya. I think on a daily basis, bro. Yeah. I think dengan computational betul, kayak rata really depends on GPU juga saat ini kan. Datasets iya, cuma mungkin datasets juga sekarang tuh udah mulai agak plateauing toward my understanding ya bisa dibilang. Karena kayak everybody udah exhaust all data in the internet, terus what's next dari sana. Yang menarik mungkin dari sini lebih kayak tweaking the model itself, ya kan, contohnya kayak gitu kan. Atau bahkan kayak open source juga tuh ngebantu. Kan dengan banyaknya open source juga kayak DeepSeek lah, Llama, akhirnya nge-sparse orang bisa kayak utilize this model, terus di fine-tune lagi for the next advancement kayak gitu sih. Jadi gue liatnya itu, tapi again, the ones who have the bandwidth are the ones with big budget juga bisa dibilang. True. Yeah. Or else kayak contohnya kemarin Manus AI itu dari China lumayan ramai itu kan ya. Sure. They don't build foundational model, mereka pakai cloud punya Anthropic. Yeah. But they build a way better operator yang bisa punya web browser lah, file system lain-lainnya. That's one example of application layer kalau kita go back to our conversation tadi. So the opportunities are still there. A lot. Yeah. Let's say you don't have that much of a funding, then you can still beat the bigger player as long as you build a right use cases. True. And a good application. Yeah. Okay. Itu mungkin bisa dijadikan bahan perenungan juga ya. Jadi AI is not just about like building those like heavy machine like with mahal, tapi sesuatu yang bisa langsung ada use case-nya. Sekarang gue mau ngomong AI and jobs dulu deh. Of course lu sering ditanyain tentang will AI replace jobs, right? My thought process dari satu job itu kan ada role. Role itu dibagi bermacam task kan.
tas-tas ini dengan ada AI, kita bisa klasifikasiin lagi. Mana tas yang perlu dilakukan masih manual, kayak you meet a client, you meet a partner, itu masih manual di sana kan ya. Kedua, tas yang lo bakal lakukan dengan AI as a tool di sana. Right. Jadi kayak ya buat mungkin misalkan buat brainstorming lah, buat research. I love the deep research functions lah in the AI model sekarang tuh kan. Itu juga bantu banget. Ketiga udah fully AI yang administratif banget misalkan kayak gitu. Nah dari sana, I think there will be a period where AI will be replacing a lot of tasks ya, bukan job tasks di sana sih. Jadi perubahan dari sisi role itu akan terjadi ya. Tapi all in all, in certain roles yang mungkin kayak sangat administratif, sangat misalkan kerjaannya kayak lumayan tedious ya, lumayan menial, itu aja, itu paling prone keganti lah, misalkan sana ya. All in all, kalau kita lihat, setiap ada teknologi baru ya, itu ada namanya Jevons Paradox. Artinya apa? Kita bisa lihat harga token price AI itu sekarang makin turun gitu. Harga GPT punya price udah naik, udah turun 10-20 kali lipat dari mungkin awal-awalnya gitu kan. Ketika harga satu teknologi turun 50%, the demand will go up 2 kali lipat di sana. Okay. Semakin murah, the cheaper it is, exactly, semakin mudah diakses. Simpelnya kayak yang tadinya mungkin dengan bandwidth lo ngerjain manual, lo cuma bisa serve 2 klien, tapi dengan AI sekarang lo bisa serve 20 klien kayak gitu sih. Karena semakin banyak waktu yang bisa dipakai untuk lebih untuk go to market instead of mungkin administrative or production yang masih manual tadinya. Jadi contohnya kayak gitu sih gue lihat sih. Oke, bagaimana buat para teman-teman pekerja nih, professionals yang bekerja mungkin kadang-kadang tasnya tidak terlalu membutuhkan setiap hari melakukan sesuatu yang grande gitu ya. Banyak pekerjaan as you say, menial, banyak pekerjaan yang BAU sebutannya, business as usual. Do you think mereka bisa punya kesempatan untuk mendapatkan karir yang lebih baik atau perform lebih baik, to utilize AI? Sebenarnya kayak ini sering disebut ya, kayak those who can't use AI will be replaced with those who utilize AI sih itu tuh. Jadi emang PR di sini gue juga banyak ngobrol sama teman-teman yang sama professionals, white collar workers. Apparently dari mereka itu kebanyakan tuh pakai AI tools atas inisiatif sendiri. Faktanya itu 76% dari para pekerja itu datang kantor ketika mereka pakai AI itu karena inisiatif sendiri, bukan dari kantornya di sana sih, bukan dari perusahaannya. Jadi ujung-ujung apa di sini buat kita as the young generations, yang the productive generations di kelas menengah, emang perlu extra effort buat kayak ngulik, buat ngoprek di sana sih. Kita nggak cuma bisa denger berita-berita doang, but we need to get our hands dirty di sana sih. Mungkin ada investasi waktu, biaya, but I think it will be worth it. Itu bikin kita menjadi lebih punya value as a professional juga. Who knows nanti CV yang dilihat bukan lagi skill set di Microsoft Office tapi kan. Lo bisa pakai AI tools apa aja nih yang mendukung pekerjaan lo masing-masing kayak gitu. How good is your prompt? Exactly. We're talking about Web 2 will be mostly replaced by AI. Even like we have our Google Docs, the Word, the Excels, the PowerPoints, terus sampai hal-hal yang lain. Will it be like akan di AI kan? Ini menarik sih karena those yang udah incumbents lah ya, Microsoft, Google segala macam, mereka punya produk yang dipakai dan setiap hari. Artinya mereka punya apa? Punya distribution kan, dan mereka punya data. Jadi kalau kita pakai Google Workspace sekarang kan banyak tuh function Gemini itu kan, itu ngebantu banget sih definitely ya. Cuma emang dari sana kita ngeliat ada shift of trends. Kayak I'm sorry talking to a lot of people yang mungkin ya di tech industry juga gitu kan. Mereka tuh udah nggak pakai Google Search lagi. Mereka nyari ya pakai ChatGPT, pasang search, mereka langsung bisa lengkapin kayak 2-3 kali waktu yang dipakai buat research, buat bandingin nih search result, dapat jawaban apa, pakai GPT udah langsung jawab semuanya. Jadi the research part tuh jadi lebih personalized sesuai lo mau juga. Dan ini mungkin will be one of the catalyst gue lihat ya. Kayak that's one thing misalkan untuk di ranah search engine. Atau misalkan kita ngomong buat CRM ya di sales. Siapa sih yang nggak sebel pakai CRM harus tiap hari masukin nih data kuota berapa gitu kan, ketemu siapa, operasi segala macam. Manual. What if kayak lo pakai meeting transcript aja in your discussion meeting segala macam. Dari semua percakapan itu akan langsung di-parse jadi knowledge dan masuk database sendiri. You don't have to open the dashboard. You just have to be present with your client, sell your product at best, help them to solve their problems, and
the data will speak itself dengan ada AI sih, seamlessly contohnya gitu ya. Apa yang bisa dilakukan oleh businesses atau apa yang bisa dilakukan oleh kita untuk ngasih tahu, business, you need to do AI, you need to use AI. What, to make it more efficient mungkin, to make it more, your task will be double. Yeah. How you suggest the business owners and I think all the business owners mereka udah tahu harusnya ya. Karena even let's say they talk to the top consulting firms, that's what we've been echoing for the past 24 months gitu kan ya. AI can do this, AI can do that, but the reality is mungkin dari sisi pas di lapangan kali ya. Karena kan to make AI work, one thing is you have to understand the potential dulu. Lu mau ngapain pakai AI di sini? Yang sets you apart from your competitions, mungkin 4 to 5 steps ahead di sana. Dan this kind of process it will butuh waktu juga gitu kan. Tapi kedua, yang gue bilang tadi, AI will mean nothing if you don't have data yang udah structured, system integrated. Jadi a period of time yang lumayan kepake yaitu buat ngebenahin nih data butuh apa aja. Terus prosesnya tuh sekarang dalam mengerjakan hal ini kayak gimana nih? Di mana ada bottleneck di process identification, di mana AI bisa bermain di sana. Kira-kira outputnya apa enggak? Kira-kira output akan menghasilkan diharapkan apa enggak? Yang ketiga, apakah kayak investmentnya nih ROI-nya dapat apa enggak gitu kan? Jadi the way we've been talking to enterprises, a lot of considerations itu kayak datang dari sisi sana sih, yang mereka juga readiness-nya, mungkin juga di satu sisi policy juga ya. Ini kan some are taking it very cautiously, apalagi ketika kita ngomong consumer facing, ini kayak gimana kita determine reasoning-nya nih, kita bisa lihat transparansinya nggak? Ini black box atau kita masih bisa trace lah kira-kira thought process kayak gimana in case ada wrong recommendations or something else kayak gitu sih. Jadi again kalau gue lihat di sini AI implementation in businesses itu 70% is culture, it's not technology. Right. Jadi the culture has to be ready, ya kan? Right. You have to empower the people, you need to understand the potential, you need to set the right policy, then you pick the right platform. Hence technology is 30% only. Not so much about lo canggih, lo ngerti, orang IT lo canggih, no. Tapi tentang merubah culture. Jadi when we're preaching about like technology transformation, it's mostly about culture transformation, right? Yeah. You have to understand the organization, what the top management is thinking, how they get influence, ya, how their competitors are playing in the transformation space juga. Jadi kayak a lot of thought process to go into that sih. Very nice. Talk about your company sedikit lah sekarang. You're funded, ya. Mungkin bisa cerita juga kayak your fundraising journey dan sekarang gimana gitu. Dan sekarang ngelihat climate di Asia, Southeast Asia, di Indonesia lah pada khususnya yang katanya lagi seret gitu ya. Tapi thankfully you guys are a AI company, so your narrative helps maybe to fundraise ya. Gue mau tanya tentang your fundraising journey and your fundraising strategy, if you have. Our last fundraising round was our Series B, it was 2020 bisa dibilang. Jadi kita udah jalan bisa dibilang 5 tahun tanpa funding lah ya. So we live from collection to collection. That's great. Ya, kita do some financing juga, ada juga di sana gitu ya. But thankfully we are profitable now. Jadi we see fundraising is not necessity, but if we could find a strategic partner that could bring more value to us, that would be something interesting. Kita lihat gitu ya. But all in all, this Tech Winter is not easy for us juga. We try to fundraise and it's not easy, bisa dibilang ya. Karena emang kalau kita lihat the AI funding boom di Silicon Valley gitu ya, itu nggak nyampe ke sini, bisa dibilang. Karena mungkin fund thesis-nya beda juga ya kan ya, lebih ke consumer katakan ya. And a lot of things happening lately in the industry, we know lah, we have some friends out there gitu kan. Jadi it makes things worse. Cuma again as entrepreneur, what you can focus on what you can control. In which ya udah gimana cara bisa survive. And 10 tahun bisa survive, I think it's a blessing gitu ya. Of course we have to do more. Cuma dengan lihat animo demand AI juga semakin tinggi sekarang dari market, I think we are very confident lah. Hopefully we can go past this phase and go beyond that. Ya sekarang thankfully udah serve 200 klien lebih. 200 klien. 200 clients across industries.
That's big. Yeah, profitable, and we even grew our EBITDA to 200% Year on year? year on year ya, dari That's 2023 2024, and I think this year we should have a very strong trajectory lah for our Can't growth. wait. Yeah. Sekarang mau nanya tentang growth. I mean, more into the business side lah. Yeah. 10 years is not a short time. A lot of startups, companies udah dead before even 5 years, of course, because it's hard. Yeah, it's Nggak bisa relying only on funding, nggak bisa relying only on valuation. Now you have to rely on the bottom line. on cash flow. And yeah, did you see a turning point of your company dulu pas lagi zamannya getol-getolnya fundraise sampai akhirnya enggak, kita bisa fokus juga menggunakan cash flow basis. Yeah. Dan tesis apa yang akan lo pakai nih lihat 3 tahun ke depan nih untuk kembangin company lo? Are you going to focus on the cash flow basis, so you're going to steadily climb the ladder, or lo rasa lo bisa create titik exponential baru and then you need like bigger funds? Oke. So kalau kita bandingin, pasti tuh ada poinnya kita sempat 100 orang lebih ya. Sekarang kita tinggal 40 orang doang di Kata nih. Leaner. Very very lean. Yeah. But last year Kantor nggak ada. Kantor iya. But last year we had our best financial performance year. Artinya apa kayak? That's great ya. Sometimes ketika kita live with too much abundance of resources, kita jadi sloppy, nggak disiplin di sana kan ya. Yeah. Tapi dengan ada Tech Winter nih, gue senangnya juga kayak akhirnya gue as entrepreneur dilatih juga menjadi lebih disiplin secara operasional, secara finansial juga. Emang nggak mudah karena sometimes there are multiple jobs, itu perlu dikerjain mungkin satu orang gitu ya. Tinggal balancing nih gimana kayak team happiness, satisfaction, sama dengan kita bisa grow the company in a healthy and sustainable way. When you ask about funding, I think to grow with our own business, to grow from our customers, from our partners, itu udah jadi mandatory lah ya. Jadi mau nggak mau, lo mesti cari caranya gimana bisa grow organically di sana. But again, when I mention about fundraising, I believe fundraising is not an end, it's a mean, ya kan. Lo mau kemana dari sana gitu kan ya. Dan ini investasinya kayak justifikasinya ke arah mana gitu ya. If we could find the right angle and partners yang kita rasa strategic, we are always open di sana sih. The difference maybe kalau dulu fundraising is a must, now fundraising is an option that's nice to have, but the Kalau mandatory, nggak ada, we run a business as usual, ya. Gitu sih. Jadi itu bukan necessity yang harus banget terjadi fundraising, tapi itu sebagai opsi aja. Dan opsi itu harus dipertimbangkan secara matang juga. True. Karena everything punya pros and cons, right? Nah, terkait tadi sedikit tentang financial knowledge lah ya. Bagaimana menjaga keuangan tetap prudent. I think with the cases lately of startups, semuanya related bukan tentang produk, bukan tentang apa, tapi tentang keuangan. And how important it is, lo sebagai founder startup dan udah lama banget, untuk semua founder yang baik baru memulai startupnya, belum mulai bisnisnya, untuk getting deep on the financial stuff. Yeah, I have technical background, engineering background gitu kan. Cuma gue ketika misalkan my personal trigger ya buat belajar sesuatu tuh ketika misalkan I want to do something, I want to be entrepreneur, mau nggak mau gue harus belajar baca financial statement lah, baca cash flow statement, balance sheet, P&L segala macam. Akhirnya kayak terjun sendiri mau nggak mau di sana. Tapi satu yang paling penting adalah as an individual kita harus punya integrity sih. Ya, kita harus punya integrity kayak ya we do the right way gitu kan. Mungkin kita ada ups and down-nya ya. We just have to live with it gitu kan, and how to bounce up lagi ketika kita lagi jatuh kayak sana kan. True. And second is having a good corporate governance. Jadi rajin tiap tahun ada di audit juga gitu kan ya. Itu pasti. Tapi all in all yang gue rasa nih culture yang mungkin spesial di Kata adalah we open our financials cash balance every week to everyone di company. Oh ya? Yes. Kenapa gitu? Kalau rugi, you tell your employees. Iya, kalau kita lagi misalkan dari dari sisi collection di bawah target, ya kita bilang harus mau tahu di sana yang datang meetingnya. Interesting. Kenapa? Karena gini, mungkin kalau kita lihat with the culture of the older generations yang everyone is tutup ya kan, di management doang gitu kan, dan then employees tiba-tiba tahu aja shit goes to the fan, lay off gitu kan ya. Nah, pelajaran gue juga ketika misalkan kita dengan apa ya kerja dengan younger generations,
they are the information age generations. Hadir udah dengan internet, sekarang dengan AI gitu kan ya. Ketika misalkan informasi itu nggak dapetin, mereka akan jadi gosip. Jadi menduga-duga di sana kan. Akhirnya toxic di sana. True. Terus ya udah akhirnya kita ngelihat, ini kita buka nih tiap minggu our business performance, mungkin dari balance sheet gimana, dari cash balance berapa, collection gimana. Akhirnya semua orang bisa lihat dan kita bisa kasih pengertian. Kalau misalkan kita lagi challenging, mereka udah tahu mungkin 1-2 beberapa minggu sebelumnya di sana sih. Jadi nggak langsung tiba-tiba kayak, wah kaget ada pengumuman apa gitu kan ya. Jadi I think this level of transparency, selama emang kita bisa hire orang yang bisa respect the confidentiality dan juga saling punya mutual respect with information within organization, I think itu juga akan ngebantu we as a leader to show our integrity and juga empower everyone with information ya, to do the right thing. And do you see that players like you in AI juga gitu, mereka juga punya potential yang sama nggak sih? I mean like, how big is the market right now di Indonesia sendiri? Yeah. Kan you mostly serving B2B market, right? Yes. Corporations, right? Mereka punya kayak apa marketnya masih gede enough untuk bisa dikembangin lagi, gitu. Buat pemain lain mungkin atau buat lo sendiri untuk makin berkembang. I think marketnya bakal grow over time sih. Itu it's a trend yang bakal growing terus sih, and accelerated bisa dibilang ya. Tinggal nanti mungkin kebutuhan akan beda. Siapa tahu nih, kalau kita ngelihat dari si market size, ini ngambil dari budget software kan. Software itu dari ICT budget gitu kan. Dan I think it will become bigger once we tap in the labor market. It might take some time ya, to take into realization, karena ini butuh organisasi juga understand kayak, ini AI agents, it will hit a certain level, acceptable as a quote-unquote digital labor, ya bisa makan budget HR. Yeah, true. Di sana sih. Cuma kalau gue ngeliat gini sih, Zale, B2B itu anywhere in the world, it's never a winner takes all market. Beda dengan B2C. Beda. B2C kita ride hailing lihat ada 2 lah di sini gitu kan. E-commerce mungkin 2-3 gitu kan ya. Yeah. B2B banyak. You talk about CRM all over the globe. Oh, ada 1,000 lebih gitu kan. That's ya. a good release. Yeah. Everyone has their own market, segment gitu kan, and mereka bisa makan juga, alias bisa profitable and survive juga. Yeah. Consolidations will happen, maybe di sana sih. And I think if we talk about AI, I think potential trends adalah some roll-ups, consolidations that might happen juga sih sebenarnya. And do you think that our talent, especially AI talent, the one can do the programming, the one can do the understand the language learning models, udah cukup belum sih untuk bisa semakin banyak talenta dan perusahaan-perusahaan AI di Sebenarnya Indonesia? gue ngerasa Indonesia there's no shortage of talent and it's getting better lah ya. Mungkin kalau kita ngomong core AI talents banget gitu masih ada, there's a big gap lah dari the ones in the States, misalnya ini China ya. Cuma kalau kita ngelihat again age Indonesia, this my belief di application layer, kita punya kan knowledge skill setnya. Tinggal dengan adanya AI juga sekarang everything is accessible, ada open source banyak juga, APIs inferencing juga bisa gitu kan, atau bahkan mau pakai AI untuk bikin software juga bisa. Iya. Gue iseng pakai Replit itu enak banget tuh. Tinggal prompting, bikin kayak semua CRM lah, bikin apa. Oh ya? Iya, segala macam within minutes itu jadi. Jadi I think programming itu makin lama kayak masih dibutuhin, cuma akan kebantu juga dengan adanya AI. Nah, sekarang tinggal gimana you can see from the bigger perspective, zoom out, ini masalah apa di Indonesia yang ada yang bisa di-solve dengan AI, dengan teknologi sekarang yang nggak bisa kejadian 10 tahun lalu sih. I think if our leaders have that question in mind, kayak masalah apa yang kita bisa beresin bersama ya dengan AI ini. I mean, I've been talking with one of government representative lah. Salah satu yang mereka lagi mau buat, I don't know apakah ini akan jadi realization dalam waktu dekat atau enggak, adalah utilizing AI untuk membuat kebijakan. Artinya bukan berarti bikin kebijakan pakai ChatGPT, of course enggak. Tapi mendengarkan aspirasi-aspirasi orang, of course it became a data points. Yeah. Dari data points itu akhirnya bisa di-formulate kebijakan apa yang paling cocok untuk menjawab masalah ini. What do you think about that? I think I like AI that government. idea sih. Yeah, I think it makes things more efficient ya. Efficient means less budget, bagus artinya kan ya. For the government juga kan. And then ya kita ambil data points yang emang di sini
udah real di sana. Tinggal ya make sure there's no bias, True. no censorship juga, and still aligns kita punya Indonesia punya kira-kira tuh ibaratnya kayak kaidah-kaidah seperti apa sih gitu kan. So at the end of the day, it's all about data integrity juga. True, yeah. Ya, kalau data integrity yang nggak ada, It means nothing. Yeah. Interesting. I want to dive down on culture right now. I mean, every organization, I think, that again, fundamentally it's all about culture. You can sell any kind of product, tapi kalau culture perusahaan yang nggak fit to that, ya, lu tetap akan susah untuk grow. Nah, pasti lo mengalami berbagai macam ups and downs lah, secara organisasi. Yeah. Boleh lu ceritain nggak, dulu lu sebagai leader lah, dulu lu percaya untuk nge-lead tim itu kayak gimana, mungkin your belief yang dulu. Terus sekarang lu punya belief seperti apa? Dan ini gue ada buku yang memang gue minta tanya Irzan, what's your favorite book? And he mentioned, amongst other things, he mentioned this. Maybe ada relationnya nggak ke sini? Dan mungkin bisa ceritain juga kenapa ini jadi your favorite book. Yeah, so I think all in all, any kind of business we are running, it's people's business. How we bring the right people on board and bring them to become the superstar di sana kan ya. Nggak gampang ya, nggak gampang. Jadi di bukunya Reed Hastings, CEO Netflix, No Rules tuh kayak gimana tuh bikin culture yang emang bayangin Netflix kan dari DVD awalnya kan ya. Terus sekarang menjadi streaming platform number 1 lah in the world. Gitu. What kind of culture yang bisa bikin transformasi itu nggak mudah gitu kan ya. Yeah. So innovation is one thing. Second is kayak gimana dia bikin quote unquote their own elite sports team. Gimana dia bisa bring transparency, communication within the organization. Jadi banyak banget kayak dagingnya nih kalau kata anak zaman sekarang di buku ini yang gue take to the day-to-day basis di company gitu ya. Tapi memang ada beberapa hal yang mungkin agak terlalu ekstrim kalau kita apply di kultur Indonesia kali ya. Yeah. Yang kita perlu mungkin komunikasi tuh perlu ya di agak bungkus lah gitu kan dengan kultur kita sendiri. Cuma ini I think this is my handy and guidebook lah ya. And for me as a founder, as a leader tuh to maintain the culture of the company, to keep bring the best people on board and making them the best out of themselves. Yang terus kita bisa adapt terus. Karena gimana pun juga kata di sini kita juga udah 3 kali transformasi. Dari zaman Yes Boss ke kata.ai yang bisa dibilang kita B2C? Hadir di B2B yang deep learning ya, di B2C B2B kan. Yeah. Sekarang B2B kita hadir udah di era generatif agentic AI yang we have to change a lot juga di sana sih. So, kalau gue juga pernah membaca No Rules. One of the key message adalah they give freedom in a sense to their employees, to their team lah, basically, and they reward highly orang-orang yang perform, tapi they don't take B performer, right? They only take A or A plus performer. B, no. Yeah. Nah, I think itu relevan banget mungkin kalau diterapin di Silicon Valley, right? Karena mereka udah punya culture keterbukaan, belak-belakan, candor, itu udah lebih oke. Indonesia kan nggak gampang ya. True. Itu gimana caranya? Apa lu sesuaikan juga? To certain extent gue terapin, tapi hanya di beberapa titik gue harus sesuaikan sama culture di Indonesia gitu. Iya, ini nggak gampang sih ya. Jadi kalau yang kita lihat di sini, of course we try to find the best people within our budget juga. Apalagi dengan tech winter sekarang gitu kan. True. Ya. Tapi all in all kita lihat sini lebih kayak karakternya dulu nih, ya kan, orang gimana. Jadi less more about skills, tapi juga characters, dan juga ketika kata itu kita remote first organization. Jadi communication itu jadi penting banget. Jadi apa yang kita lihat di sini bahwa when you operate in work from anywhere organization settings, over communication itu penting banget di sana sih. Over communication. Jadi itu juga hal yang kita lihat juga di sana sih. Tapi paling penting adalah this karakter tuh dia mau grow, mau belajar gitu kan ya. Dia suka ngoprek juga and have exciting skill set or knowledge yang mungkin kita cari tapi dia punya kayak gitu ya. Jadi I think that's it yang gue lihat ya. You still have belief in startup as a whole di Indonesia apa enggak? Apa menurut lo ini udah shifting into something else yang berbeda?
completely different than what we know of like Iya. 10 years Menurut gue before. sih malah kayak this is a shift, but it's gearing up towards the positive shift. Yang tadinya yang apa ya, kayak stigmanya startup pasti butuh visi, butuh fundraising gitu kan ya. Tapi dengan sekarang kayak AI tools makin banyak, makin murah. Artinya apa? You as a solo founder mungkin 2-3 orang aja gitu, you can operate like multiple functions utilizing multiple AI tools. Of course butuh waktu buat ngoprek, buat operate semuanya. Artinya apa? You won't need that much talents bisa dibilang. Kalau emang majority of your capital butuhin buat hire talents gitu kan ya. Yep. It might be different case ketika lo mau tap in consumer yang mungkin mesti bakar duit dulu lah buat take in give them loyalty. But all in all, sejatinya bahwa startup di sini kan kalau tech startup ya, you build a product, digital product yang emang solve problems out there. Selama lo bisa kayak find ways to monetize, grow healthily, why not sih? Jadi bootstrapping might become the norm sih. Abis ini sih. The new normal. Yeah. The new I think normal. Tech Indonesia perlu kayak highlight kayak Indonesia Bootstrap Heroes tuh. Oke. Saya catat Indonesia Bootstrap Heroes karena memang agree with you. Talking with a lot of investors as well, that the thesis investment is udah beda sekarang. Looking more into like pembukuan, profitability, sustainability, not so much on the 10x per year, kind of growth valuation, crazy valuation, tapi lebih ke more into sustainability. Jadi sebenarnya lebih mix antara the old conventional businesses that we know of sama the technological innovation adaptation. Yeah, that's a great point. What's your long-term vision? Kalau dari kata sih kita pengen lihat sebanyak mungkin dari sisi bisnis, instansi pemerintahan juga dibantu dengan AI, how we can automate Indonesia with ethical intelligence. Ethical intelligence. Yeah. Can you elaborate a bit about ethical intelligence? I think the challenge with AI itu pasti ada ethical normsnya lah di sini kan ya. Gimana kita masih dalam kaidah-kaidahnya ya, kayak kita nggak ngerugiin orang juga di sana. Kita ngasih rekomendasi juga yang pas juga, in the sense that semua hasil dari AI ini bisa diberikan juga. Nah, no bias juga. Knowing Indonesia itu kan juga sangat majemuk lah di sini. Kita kan Bhinneka Tunggal Ika juga. Jadi gimana kita bisa ngambil prinsip-prinsip Indonesia di sini dari yang bermacam-macam, dari Pancasila lain-lainnya untuk automate in the positive way lah, for the greater good. Okay. Thank you so much, Irzan Raditya. Terima kasih teman-teman. Thank you, Rizal. Spill the tea. We'll see you again, and of course I'm cheering for all Kata AI sukses. Hopefully kita ngobrol lagi 10 tahun lagi lo udah segede Sam Altman. Amin. Thank you. Thank you so much, bro. Thank you. Thank you. Yeah.